D'abord, je voudrais féliciter la municipalité de Kazanlak et de la maire, Madame Galina Stoyanova, pour l'organisation annuelle de cet événement. Преди всичко бих искала да благодаря на община Казанлък и на госпожа кмета Галина Стоянова за организацията на този празник всяка година. J'ai participé au festival depuis pratiquement quelques années et je vois l'importance qu'accordent les gens de Kazanlak et la Bulgarie, les autres Bulgares des autres villes à ce festival et à cette nomination de Reine Rose. Аз от няколко години участвам в фестивала на розата и си давам сметка какво значение му придават не само гражданите на Казанлък, но и всички българи. От какво значение е за тях този избор на царица Роза? Et je peux vous expliquer ma présence par le fait que depuis 2017, Kazanlak est jumelée à notre ville, que nous appelons aussi Ville des Roses, Blida. Моето редовно участие в тези празници се обяснява и с това, че от 2017 година град Казанлък е побратимен с един град в Алжир, град Блида, който ние наричаме също града на розите. Donc maintenant, pour répondre à votre question, а сега, за да отговоря на въпроса ви, nous avons été honorés d'abord par le choix de Madame la maire et je pense les membres de la municipalité d'avoir choisi l'Algérie, la Russie, la France et le Japon pour être membre du jury. За нас беше чест, че община Казанлък и кмета на Казанлък се обърнаха към посолствата на Русия, Алжир, Япония и Франция за участие в журито за избора на царица Роза. Pour faire rapidement, c'est les critères qui nous ont... Критериите... Il y avait deux critères. Бяха два. Le critère de la présence, d'abord la présentation des jeunes filles, des 17 jeunes filles qui ont été choisies par la population pour les présenter à ce concours. Et il y avait un deuxième critère, c'était la présence et la prestation. Едното беше чара на кандидатките, на 17-те кандидатки, които са били избрани за да участват в този конкурс. И вторият критерий беше тяхното присъствие, излъчване, артистичност. Donc chacun de nous, chacun des 4 ambassadeurs et représentants d'ambassade a noté dans le premier critère et le deuxième critère sans aucun contact avec le reste du jury. Като всеки от нас, членовете на журито, постави оценка по всеки от двата критерия, като всеки направи това самостоятелно, без да се влияе от останалите. Et nous avons remis nos feuillets aux personnes habilitées de la municipalité sans qu'on puisse savoir nous-mêmes quelle est la personne qui va être choisie. И като представихме нашите оценки на членовете на общината, които бяха натоварени да се занимават с това, ние не знаехме никой от нас не знаеше какви оценки е поставил другия. Et ce que je peux dire aussi, c'est que le calcul des points n'a pas été fait par le jury. Пресмятането на крайния резултат на точките не беше направено от журито. Nous étions présents et nous avons découvert avec les personnes habilitées qui étaient avec nous. Ils étaient avec nous, donc c'est eux qui faisaient les comptes. И изчисленията по предоставените от нас точки бяха направени от представители на общината. Et nous avons appris que la numéro 17 a eu la plus forte note. Така се оказа, че номер 17 е с най-висок резултат.
et il y avait la 10 et la 14 qui avaient ils ont eu la même note. Номер 10 и 14 имаха еднакъв брой точки. Donc ils sont revenus vers le jury pour nous dire qu'il faut Тогава voter, il faut faire un vote pour voir quelle sera la première. Беше ред на журито да гласува между тези две кандидатки, коя ще бъде първа и коя втора. Donc on avait choisi, il y a eu, je crois, le maximum pour la 10, il me semble. И мнозинството подкрепиха номер 10 comme première dauphine. Et donc la 14 a eu et donc la 14 elle a eu le deuxième номер 14 на трето място. Et je peux vous garantir que nous avons appris les gagnantes sans que nous sachions, sans avoir une idée. Moi-même, je peux le dire, que je ne savais pas qui va être, parce qu'il ne faut pas oublier que les 17 méritaient de gagner. Отново искам да подчертая, че работихме независимо един от друг. Аз не знаех какво всеки от моите колеги какво решава, но искам също така да подчертая, че и 17-те заслужаваха да спечелят. Parce que toutes elles étaient magnifiques. Защото всички бяха прекрасни. Le jeu est le jeu, il faut choisir 3. Но такива са правилата на играта, трябва да се изберат 3. Donc il fallait faire un choix, et c'est un choix numérique, c'est même pas, on ne savait même pas qui est. On voyait passer les jeunes filles qu'on ne connaissait pas, on mettait une note, et c'est après qu'on a découvert qui était là. И гледахме как дефилират младите момичета, които виждахме за пръв път. Всеки поставяше някаква оценка в точки и след това видяхме всъщност какво се получи като краен резултат. Et je pense que, à mon avis, je pense que les notes étaient très 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 proches les unes des autres parce que c'était difficile de choisir. И в последствие установихме, че оценките всъщност бяха много близки една до друга между различните кандидатки, защото беше наистина трудно. Имаше разлики от половин точка, една точка, две точки. Et encore une fois, on est honoré d'avoir participé à ce jury. За нас беше чест да сме членове на това жури. Et j'espère que chaque année, ça va être encore mieux. Et ce qui est bien, c'est que la reine la reine rose, elle est choisie avec beaucoup d'objectivité, si ce n'est que de l'objectivité. Et aussi, il y a certainement quelques petites choses que nous remarquons qui font un petit peu de différence. Mais sinon, toutes elles étaient magnifiques. Надявам се всяка година да става все по-добре и по-интересно. И още веднъж подчертавам, че разликите между кандидатките бяха наистина минимални. Voilà, je crois que le message que je pourrais donner, c'est que la ville de Casallac puisse protéger ce magnifique patrimoine. Искам само да добавя, че бих искала град Казанлък да опази своето прекрасно наследство. Et que toutes les générations futures vivront les moments intenses que nous avons vécus dans le choix de la. Така че всички следващи поколения да могат да изживеят тези емоционални моменти, които изживяхме ние вчера. Абсолютно потвърждавам всички думите на госпожа посол, но мога да кажа, че това беше много трудна и наистина голяма работа и такива страсти кипели и при нас, при журито, защото наистина разлика между участници беше минимална и това е наистина голямо преживание. И защото по принцип те са всички кралици на розата. Всички момиче толкова красиви, толкова елегантни, толкова истински царици на Казанлък, истински царици на красота, защото за това беше много чудесно. Имам голямо удоволствие и при всички тези високо събрания с представителите на града, на Общинския съвет и на Негово високо преосвещенство, господин митрополит Киприян, за това и толкова горещи глаза от хората. Това е истински празник. И имаме предвид, че това е
по принцип е първото тържество след цялата година, кога наистина беше трудно за всеки нас. Това беше такова много трудно време, а тук имаме истински празник. Много ви благодаря, че имам възможност да присъстваме и това е благодаря. Всъщност, може ли да кажете точно каква е разликата в точки между царица роза и подгласничките? Но по принцип не, да, само не е на бал, а не говорим за половин точка, за така, защото това е много сложно. Много сложно.